Kosti glave. Kosti glave su zapravo podeljene na kosti lobanje i na kosti lica. Kosti lobanje su frontalna kost os frontale, parijetalna kost os parietale, occipitálna kost os occipitale, etmoidalna kost os etmoidale, sfenoidalna kost os sfenoidale i temporalna kost os temporale. U ovom delu ću govoriti o frontalnoj, parijetalnoj i occipitálnoj kosti. Frontalna kost. Frontalna kost je zapravo neparna kost lobanje koja ima svoj horizontalni i svoj vertikalni deo. Pored toga, ova kost ima svoju spoljašnju stranu, svoju donju stranu i svoju unutrašnju stranu. Ivice ove kosti su margo supraorbitalis, margo nasalis i margo squamosus. Na spoljašnjoj strani ove kosti jasno se uočava šav koji se naziva sutura metopika, ispod koje je glabela, odnosno povija. Boču od glabele pruža se nadvižni luk koji se naziva arcus superciliaris, a iznad arcusa superciliarisa nalazi se tuber frontale i sa jedne i sa druge strane ove kosti. Taj tuber frontale zapravo predstavlja granicu između horizontalnog i vertikalnog dela ove kosti, a iza tubera frontale s unutrašnje strane nalazi se sinus frontalis. Upolje od arcusa superciliarisa nastavlja se jedna linija koja se naziva linea temporalis, koja ograničava ovu jamu koju vidite, ona se naziva fossa temporalis i u njoj se pripaja istimeni mišić musculus temporalis. Unutrašnja strana ove kosti se karakteriše pristupom jedne vidljive incizure koja se naziva incizura etmoidalis, koji se pruža, to jest nadovezuje crista frontalis, na koji se nastavlja sulcus sinus sagittalis superior, koji se pruža unutrašnjim delom kalvarije, to jest unutrašnjim delom gornjeg dela lobanje, i kroz taj sulcus prolazi istoimeni sinus koji se naziva sinus sagittalis superior. Također na unutrašnjem delu kalvarije, koji pripadaju frontalnom delu, se uočavaju brojni otisci koje nazivamo impresiones digitate, to su zapravo otisci čelnog grežnja velikog mozga telencefalona i brojni sulci arteriozi koji ostavljaju moždane arterije. U središtu donje strane nalazi se pars nasalis, od koga se pruža spina nasalis. U ovom delu pars nasalisa uočava se zapravo kraniometrijska tačka, taj deo pars nasalis zapravo odgovara kraniometrijskoj tački koja se naziva naziv. Ovaj ovdje deo koji se naziva pars orbitalis, frontalne kosti, zapravo formira gornji zid orbite očne duklje, a aditus orbite, zapravo njegovu, ovo ovdje što se vidi jeste aditus orbite, a zapravo njegovu gornju ivicu formira margo supraorbitalis frontalne kosti. Na margo supraorbitalis frontalne kosti uočavaju se dva useka, to jest dve incizure idući od unutra ka spolja. Prva incizura je incizura frontalis, uz koju prolazi arteria supratrochlearis, a druga incizura je incizura supraorbitalis, kroz koju prolazi istoimeni živac nervus supraorbitalis i istoimena arteria supraorbitalis. Lateralno od margo supraorbitalis pruža se nastavak ka zigomatičnoj kosti koji se naziva procesus zigomaticus ossis frontalis. To je sve što se tiče margo supraorbitalis. Margo nasalis se spaja sa gornjom ivicom nosne kosti, a margo squamosus, koja se vidi ovdje, zajedno sa margo frontalis parietalne kosti formira suturu coronalis, na čijem spoju se zajedno sa suturom sagittalis nalazi kraniometrijska tačka
koja se naziva brek. To bi bilo sve što se tiče frontalne kosti. Parijetalna kost. Kao što vidite, plavim markerom je označena čitavo parijetalna kost, slobanje. Parijetalna kost zapravo predstavlja parnu kost slobanje koja ima dve strane, spoljašnju i naravno unutrašnju stranu, 4 ivice i 4 ugla. Spoljašnja strana ove kosti je blago ispupčena i na njoj se nalazi tuber frontale, zapravo jedno ispupljenje koje se naziva tuber frontale. Pri donjoj ivici parijetalne kosti se pruža nastavak linije temporalis koja ograničava osu temporalis. Unutrašnja strana ove kosti je blago izdubljena i u njoj se zapravo nalaze otisci koji se nazivaju succi arteriozi koje formira arterija meningea media. Prednja ivica ove kosti se naziva margo frontalis i zajedno sa margus squamosus frontalne kosti formira suturu coronalis. Gornja ivica ove kosti se naziva margo sagittalis i obrazuje suturu sagittalis. Zadnja ivica ove kosti se naziva margo occipitalis i zajedno sa margus squamosus occipitalne kosti formira suturu lambdoideu, na čijem se spolju zajedno sa suturom sagittalis nalazi termiometrička tačka koja se naziva lamb. Donja ivica ove kosti je margus squamosus i stvara šav zajedno sa temporalnom kosti. Ova kost, kao što rekao, ima i 4 ugla. Prednji gornji ugao je angulus frontalis, prednji donji ugao je angulus sphenoidalis, zadnji gornji ugao je angulus occipitalis i zadnji donji ugao je angulus mastoidalis. Još jednom. Prednji gornji ugao koji se uočava ovdje se naziva angulus frontalis, prednji donji ugao je angulus sphenoidalis, zadnji gornji ugao je angulus occipitalis i zadnji donji ugao je angulus mastoidalis. Occipitalna kost ili os occipitale je zapravo neparna kost slobanje koja se sastoji iz squame occipitalis, squame occipitalne kosti, bočih masa pars lateralis i pars bagillaris occipitalne kosti. Svi ovi delovi zajedno ograničavaju jedan veliki otvor koji se naziva foramen magnum occipitalne kosti, kroz koji prolaze produžena moždina medulla oblongata, arteria vertebralis, plexus venosus, radius spinalis, 11. terminalna žica nervus accessorius. Squama occipitalne kosti ima svoju spoljašnju i naravno ima svoju unutrašnju stranu. Na spoljašnjoj strani se nalazi protuberantia occipitalis externa, koja kraniometrijski odgovara tački koja se naziva inion. Od ove protuberancije se ka foramen magnumu pruža 300 occipitalis externa. Upolje od protuberancije se nalaze 3 linije. Prva linija je, kao što vidite ovdje kao što je označeno, prva linija je linea nuchae suprema na kojoj se pripaja musculus occipitalis, druga linija je linea nuchae superior. Ona je značajna zbog toga što se na njoj pripajaju dva mišića, musculus trapezius i musculus sternocleidomastoideus, i treća linija je ova donja linija koja se naziva linea nuchae inferior. Unutrašnja strana squame occipitalne kosti se karakteriše jednom strukturom u obliku krsta koja se uočava ovdje, to je taj krst, u obliku krsta koja se naziva eminentia cruciformis. Gornji krak, ovo je ovdje, gornji krak je sulcus sinus sagittalis superior, donji krak je zapravo crista occipitalis interna koja ide ka foramen magnumu
a bočo se nalaze sulcus sinus transversusi koji se nastavljaju u sulcus sinus sigmoideus, sigmoidni sinus. Ovi kraci ograničavaju zapravo, kao što se vidi na ovoj lobanji, 4 polja, 2 gornja i 2 donja polja. 2 gornja polja predstavljaju fosse cerebrales u koje naležu occipitali režiji hemisfera velikog mozga, telencefalona, a 2 donja polja zapravo odgovaraju fossama cerebellares u kojima se nalaze hemisfere malog mozga. Bočne mase ili partes lateralis imaju svoju gornju stranu i imaju svoju donju stranu, kao i svoju unutrašnju i svoju spoljašnju ivicu. Gornja strana je glatka i na njoj se uočava tuberculum jugulare, struktura preko koje prelaze 9. kranijalni živac nervus glossopharyngeus, 10. kranijalni živac nervus vagus, 11. kranijalni živac nervus accessorius. Donja strana se karakteriše prisustvom condylusa occipitalisa, koji predstavljaju zglobne površine koje se zglobljavaju sa facies articulis superior prvog vratnog pršena atlasa i grade articulacijom atlanto-occipitalis. Spoljašnja ivica sadrži incizuru jugularis, koja zajedno sa istoimenom incizurom koja se nalazi na zadnjoj ivici pars petrosa temporalne kosti, formira foramen jugulare koji ima svoj širi deo i uži deo. Kroz širi deo foramena jugulare, ovako ovde, prolazi vena jugularis interna, a kroz uži deo, nakon prelaska preko tuberculuma jugulare, prelaze 9., 10. i 11. kranijalni živac, koji zatim iz zadnje lobanske jame kroz ovaj foramen odlaze u spacium retrostivoidum. Pars basilaris ima svoju donju i svoju gornju stranu. Na gornjoj strani se nalazi clivus, preko koga prelaze strukture moždanog stabla truncus cerebri, a to su produžena moždana medula oblongata, moždani most pons i srednji mozak mezencephalon. Donja strana pars basilaris karakteriše se prisustvom tuberculuma pharyngeuma na kome se pripaja fascia pharyngeobasilaris, a kraniometrijski ova tačka odgovara bazijom.